Hello, kumusta na usab mga kalanog, akong mga kaigsunan, mga supporter ni atong YouTube channel, Harik sa Apalan sa Gugma sa Dios. Salamat sa atong mga viewers, mga subscribers nga diin padayon nga nagsupport ni atong YouTube ministry sa Lanog sa Gugma sa Dios. So shout out sa tanan nga mga kaigsunan, dili man ako mausa-usa kamong tanan mga hinigugmang mga kalanog. Pero manghinaot ko nga kutob sa makabyos niining atong video, manghinaot ko nga ang panalangin sa Ginoo may panlawas sa atong nabatnan. Kalinaw ug kalipay bisan pa man ning atong panahon karon. Ani anta sobrang kainiton sa atong panahon. O gibanta-bantaan nga mohangtod pa kini sa Mayo. Naapa kita karon mga kalanog sa April 23, no, 2024. So padayon ta sa atong pakigbisog niining kinabuhi tungod og alang sa atong temporaryong panginabuhi nining kalibutan. Pero atong hunaw-naon nga mabuhi ta nga balanse kay naatay espiritual, na man pod tay material nga mga panginahanglan. Mao na ingon ni Solomon sa 19 Ecclesiastes, ang salapi tubag sa daghang panginahanglan, samtang ni apatas kinabuhi kinahanglan po ta nining mga financial. So kinsa tong dunay mga luwag nga makasing-kasing alang niing atong pagpadayon sa atong ministry sa Lanog sa Gugma sa Dios. Salamat kay mga igsoon anang inyong handom. Ug salamat usab sa mga iglesia nato na bisitahan diha sa Bulacanon, bag-o pa lang jud, Elder Morales, kauban kang Ma'am Rebecca sa mga igsoonan diha. Ug salamat sa bag-o lang ay nag-confirm sa ato ang mga igsoonan nga nag-invite nga gusto nga atong adtuan mapahalal og mga alawiton ug mga pulong sa Ginoo nga diin ato yung adtuan dito sa ilahang dapit personal dito sa dapit sa Dagupan. So igsuon makita-kita ta karong Friday diha sa inyo hang dapit, no, o kinsa man tong naghangyo niini nga maong hangyo kaganiha. So mga kalanog, sa nagkainit ang panahon, nagkainit pud ang kumbati sa social media, no, mao ning gubat sa religion, gubat sa espirituhanong gubat man episo size 10 na ingon ni Pablo nga ang atong pakigbugno, no, adto sa 11 dili lang sa kusganong mga atawhanong kusog kundi mga espirituhanon usab nga pagpakigbugno tali sa pagtuo, no, kay kining espirituhanon mahinigugmang mga kalanog importante kini siya kay mao ni ang muhatod gyud nato sa kinabuhing dayon, dili kining material nga kining para lang sa tiyan. O bitaw na nga si Pablo miingos 14:17 sa Roma, ang gingharian dili sa pagkaon kung dili sa pagkamatarong. So ang una-una po sa uban nga nagbasa niini, munang kaon tamas ginhawa bisag unsay makaon bisag gidili sa Dios. Nya ang espirituhanon igsoon naa sa pagdili sa Dios. Unya ang kaon dili na moy ato nga gipraktisan sa langit, no, ano man kay kini atong lawas unang Korinto 15 ilisan niya ni lawas nga espirituhan nga di na madunot niya nasayod ta nga kining atong lawas madunot ni tungod sa kaon. Mao bitaw nga si Abel napatay kay ang nakapatay niya si Cain. Mao na mga hinigugmang mga kalanog. So diha sa USA sa Roy Rosiro, si Roy, magandang araw po sa inyo diyan kasama ng iyong mabutihing may bahay Ma'am Patricia at sa buong pamilya at sa ating mga kapatid diyan sa USA. So sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo sa ma-views ninyo itong video natin sa Lanog sa Gugma sa Dios YouTube Ministry. So diha sa Kapatagan Digos, salamat kayo sa mga kaigsunan dong japit na forward na nako tong duha ka mga kanta pod nga nagsunod. Ako lang ni anam-anam hangtod sa tingali mga sikan Sabat sa Mayo, basig mo bisita na ta diha sa Kapatagan Digos, no. Agi lang kay magkontakanay lang ta mga igsuon ako diha sa Kapatagan. So pahiluna mga igsuon, mga kalanog, mga viewers nato. So kung doon na kay mga komentaryo, pwede rin nimo ibutang diha sa atong comment section, no. Positive man o negative man, o unsa man mga advices o unsa man nga nakita ninyo sa ato nga programa sa Lanog sa Gugma. Basta ang atong tumong tuyo niini mga hinigugmang mga viewers, mga kalanog, nga mapalanog yun nato ang gugma sa Dios kay wa ta magpadako dinig relihiyon kundi ang atong gipadako ang relasyon. Kay diha sa relasyon magsunod na ng relihiyon. Manang yung Mateo 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Meaning to say, ang una gyud mao gyud ang gingharian, ang Dios gyud mismo.
Unya mosunod na ning ubang butang. Na sa relasyon, sunod na ng relihiyon. Manang ato ning isgutan mga igsoon tungod kay karon manggod dunay pagkabalit-ad kay sa init kay nga isyu karon nga nahitabo sa social media nga labihan po intang paningkamot og depensa ning makaubanan ni Gitgano nga diin nakabuhi siya og kon iya gining barugan unya ang iyang garbo iya yung gipataas kay manghagit naman gani siya debate, no? Pero ino na to namam gyud po'y mga mukasa og debate kay kita dili man ta debatedor, tablador man ta. Once lang nga sulongon na kita diri sa ato ang lugar, sa atong balay, sa atong dapit, murag di na ta kadagan ana mga kalanog. Pero ako di wa gyud ko nagpadako sa mga debate tungod kay ingon si Pablo, wa pa gipakabuang sa Dios karong panahon na ang mga maglaluntogi, hain naman sila. Naara sila pero gipakabuang dai sa Dios. Mao na sa unang Korinto 3:19 ug 20 nga walaon sa Dios ng mga kaalam sa mga scholar, mga unsa na siyang kay dili na mo'y gusto sa Dios kay si Kristo si tikin si Sawan di man scholar, wa ka eskwela. Muna karon nakalimot na sila nga nagpatasan na sila maayo, nakalimot sila nga ang ilang gitus up kunuhay si Kristo pero tuwa na sila sa ibabaw, si Kristo na nasa ubos, naulahin na si Kristo, giuna na nila ang ilahang kahibalo. Karon ang nahitabo gibalik-balik man gyud ni karon do na po'y usa ka Katoliko nga ug wa ko masayop si usapod ka si FD siguro ingon pa niya kini kunong ubang mga sikta nga dili mga Katoliko dili gyud motuo kung dili kuno mabasa sa Biblia kay mabasa gyud kuno sa Biblia. Ingon pa niya unya si Father Gitgano nabasa gyud unang Timoteo 3 bersikulo 15. Nung nabasa gyud kung malangan man ugaling ako, ikaw nahibalo na unsaon pagkinabuhi sulod sa iglesia diha sa panimalay sa Dios. Mao ang haligi sa kamatuoran, no? Ang iglesia ang panimalay gitukod sa Dios. So therefore, kay ang Dios may nagtukod, iya man ang iglesia, dapat kanang sakop anang iglesia nga ni-claim mosunod gyud sa Dios kay man iya man sa Dios. Ya karon gi-claim nila nga kini sila kuno niyang problema di man lagi mo palo sa Dios. Mubasa pod pero ang problema lang ining usa ka si FD pod ngayon pa niya nga kinahanglan gyud kuno nga mabasa ang uban nga mga sikta ug di mabasa sa Biblia di tinudya karon nabasa kuno ni Gitgano dili kuno motuo ang ubang mga pundok. Na ang ako ra pong ikasulti makalanog mao ni kung nakita ninyo ang mga video nga uban ni Gitgano doon na gid sa mga video nga miingon dili makapamatuod ang mabasa. Karon siya na po naliog anang iyang mga pinulungan. Karon ipamugos niya nga tinuod na kay ang mabasa ang haligi kuno sukaranan sa kamatuoran mao kuno ang iglesia. Wala lagi na ilalis. Ang lalis nato diha ngano nga niingon siya nga dili ang Biblia. Kaysa ako nang giingon kung dili ang Biblia kinsa man di ay ang nagsulti anang giingon des unang Timoteo 3:15. Unsa man niya na putos na sa bulad, dili na Biblia. Nya karon mayong kag tinuod na ang gisulti, unya ingnon nimong bakakon ang nagsulti. Unsaon ko pakita mong mahimong tinuod ng gisulti nga bakakon man ang nagsulti? Mao man mulutaw di mga kalanog. Kani ingon man siya nga ang kamatuoran, pundasyon sa kamatuoran ang iglesia, dili ang Biblia. Wa na lang unta siya maingon nga dili ang Biblia. Ngano man? Niingon unta siya nga ang pundasyon sa kamatuoran gikan sa Biblia padulong sa iglesia pero lagi kay balitok man lagi gikan sa iglesia padulong sa Biblia. Ang Biblia may pasanginlan sa ilang pundasyon. Mao na ang ubang pundok nga di mo tuo kung di mabasa sa Biblia karon nigamit man lagi Biblia aron maprueba nga tinuod niya. Siya ra po'y nag-ingon nga dili prueba o basyanan ang pagkamabasa nga mao nay tinuod. Na karon siya ra po'y nilamoy ini iyang gisulti ron. Kaya ang iyang giprueba nga ang kamatuoran kuno mao ang simbahan, ang Biblia man. Yang nakaporke kay ang Biblia dili mao'y basyanas kamatuoran. Unsa man ay pagprueba nga tinuod niya ang gisulti sa unang Timoteo 3:15 kung ang Biblia butbuton. Unya ang gisulti sa Biblia mao iyang gituohang tinuod. Nya ang Biblia matud dili mo'y kamatuoran. Mao ni resultas nagkawindang-windang og ni talimbong pa. Nagkawindang-windang wa na magkadimao. Una nga og ni
Alano pa, yung paniya, wa na gid ni mamaw, pero tinigin pagkadako ang wa mamaw. Perting wa mamaw mo nang kay ipit man, mo ning mangugat na lang nga makigdebate. Mao to si Kapilyano nga nagpaabot ra kuno. Para nako Kapilyano, wa na kinahanglan debatehon pa ng prinsipyo ha nga man. Klaro na kay nakita na debatehon pa na. Wala mga suko ang ubang pundok, ni komentaryo lang gibadlong ng imong pari nga man. Wa naman na magkadimao. Ang Biblia dili mo'y pondasyos kamatuoran. Nya karon ang unang Timoteo 3:15 kinsa may nagsulti ana dili Biblia, unsa di na putos sa bulad. Putos ginamos. Mao ni mga kalanog nga analyze kita. Dunay uban nag-comment nga murag na sila pagbati nga pasensya lang gyud mga hinigugmang mga kaigsuunan. Kay kining atong programa ato ra gid ning gituyo dili para pang debate kundi para pagpahibalo sa tinud-anay para sa pulong sa Dios nga man. Ang pulong sa Dios mao ning kamatuoran. Gani may gigamit ni Gitgano. Ang problema lang gigamit niya unya ingon pa niya ang kadtong gisulti sa Biblia mautoy tinuod, mautoy pundasyon ang simbahan. Pero wa magunaon kinsay nagsulti nga ang simbahan may pundasyon sa kamatuoran ang Biblia. Nya ang nagsulti gi-reject. Ang gisulti gidawat unya giingnan ang nagsulti nga bakakon. Bakakon man gid ang resulta na bisag wa niya gipamulong nga man. Simple nga masabtan nimo nga man. Dili ang Biblia maoy sukaranan sa kamatuoran. O tan-awa. Unya wa ni pangutan ni kaugalingon kinsay nagsulti nga ang simbahan maoy sukaranan sa kamatuoran. Di ba ang Biblia? Dapat mosaludar siya unas Biblia nga mo'y nagsulti. Pero lagi magkawindang ng po siya. Kaya ang ilang prinsipyo, una ang simbahan kaysa Biblia. Nakaroon nga magpalaban mag-Biblia. Ang Biblia, ulahira man ang Biblia. Nga magpalaban man siya. Nakanang gisulti ni Pablo sa unang Timoteo 3:15, dili na siya Katoliko. Dili na siya Romano Katoliko. Bisan pag mangugat pa mo, bisag kinsang depender. Basahan ninyo nga kanang iglesia Romano Katoliko. Pareha gud sa Mateo 16:18. Bisag way mabasa, mamugos nga Romano Katoliko. Naingon pa ni Eugene Gapo, ay gid mo pailad mga higala mga hinigugma kining nagsige gamit-gamit sa Roma 16:16. Kay ulahira gid kay na dili gid na iglesia ni Kristo. Romano Katoliko gid na ipabasa na pud nato ni Gapo. Ang Roma 16:16 kung Romano Katoliko ba ang nakasulat. Kung inaanad man gud ang wa masulat mo'y tinuod niya ang nasulat di tinuod. Tanawa ra gud ning Efeso 4:11. Ako na ning ginabalik-balik. Bisag unsaon ni magbalik-balik og basa, wa gyud pare diha bisag isa ka buok. Wa gyud. Efeso 2:20 kamo natukod diha sa mga apostoles ug mga propeta, wa gyud pare. Wa gyud pare in town. Nya ngano man nga inigbasa nila nga matubla kana kunong pastor diha pare daw na naunsa lagi mo nga blurred na yung pananaw, mga bright man ka mo, mga scholar man ka mo. Ang klaro kay gisulti nga pastor himuon yun yung pare. Sa bagay, ang pastor pud lagi og ang pare, basta pastor lang pod nga pastor-pastor nga wa pod mo subay sa kabubuton sa Dios. Tanawa di bang gigamit ang mga propeta gyud. Wa man ginganlan og kinsa gina pero propeta nga naman. Kay ang propeta bisag kinsa ka mahimo kang propeta o nang Samuel 10 kung imong basahon bisag kinsa, bisag mo'y grado na igrado mahimong propeta unsay basihanan. 3:34 sa 1. Ang pinadala sa Dios magsulti sumala sa pulong sa Dios. Nakaron asa man ang pulong sa Dios? Tuwa sa puto sa bulad. Mao lagi na ang problema kay og sila pasultihon, wa gid entire nakabarog. Wa gid dala nga referensya, wa gid dala nga libro bisag putos na lang sa bulad. Naman, mutuo din ni sila putos sa bulad. Mao ning nahitabo nila ron ang ilang pundasyon sa ilang simbahan putos sa bulad kay man wa pa may Biblia. Mao ni nahitabo mga kalanog. Manang dapat gyud natong analisaron pag-ayo. Iampo nato nga kanang mga kasing-kasing nga nabutahan, butang nga makasing-kasing Efeso 1:18 unta mabukas maabli ka ng nabutan ninyong mga kasing-kasing. Kay ang tinuod nga pundasyon sa kamatuoran naagid sa Biblia. Nga naman, ang Mateo 16:18 pruiba. Si Kristo kung imong basahon nagplano nga magtukod og iglesia. Ang problema lang kay naulahiman ang Biblia para nila. Sa ato pa kanang ilang simban gitukod wala na masulod sa plano ni Kristo. Nga naman, nag-una na sila tukod wa pay Biblia. Di ba simple kayo nga sabton mga kalanog, di ba?
ato ning masabtan pinaagi sa ilang mga gitudlo. City di city sa Juan. Mao ni ang usa sa mga ebidensya, ang tao sa Dios magsulti sumala sa pulong sa Dios. Ang problema lang nigit gano kay nisalig ining unang Timoteo 3:15 pero wa mo salig sa Biblia nga mao'y nagsulti. Kaya iya ang kamatuoran ang simbahan. Unya ang Biblia dili mao'y kamatuoran. Nausaon lagi mo pagbarog ana git gano. Unsaon nimo analyze na lang ay na lang panghagit og debate. Pagtungko, paghinuktok, analyze sa pag-ayo. Tinuod ang gisulti sa unang Timoteo 3:15. Pero dili ang Biblia mo'y tinuod, dili mo'y sukdanan sa kamatuoran. Unsaon ni pag-prove nga tinuod ng imong giingon nga ang simbahan mo'y pundasyon sa kamatuoran? Nga ang Biblia ang nagsulti, gi-reject man imo nga dili maoy kamatuoran. Ikaw ra gi nagbuhat og litag nimo nga matuok jud ka. Di manghagit pa kag debate. Adi naman ka kinahanglan debatehon nga naman. Bisag unsaon pa nimo. Wa na, bali na gid ang imong prinsipyo. Bali kag utok. Galacia 1 versikulo 6, balitok. Mao nga si Pablo dito sa 8 yung pareyon, bisan pag usa ka manlunda magwali gikan sa langit, ipatunglo siya. Ipatunglo ganing manlunda, ikaw pa di tunglohon nga wa man mamao ang imong wali. Ano naman, ang imong gipadako ang simbahan. Unya, unsa may basihan sa imong simbahan nga ang Biblia dili man may basihan sa kamatuoran. Klaro na nga putos sa bulad, mga world history, mao na. Sa ato pa na-declare man mo nga tinuod mo ang world history mo ay nag-declare ninyo. Kaya moingon mo nga ang world history mo ay tinuod, unya ang Biblia sayop, matuod na ng inyo. Pero kung mutuo mo sa Biblia, unya himuon ninyong insakto ang world history, mao na wa na gyud mo magkadimao. Mao ni nga niining mong video, manginaot ko nga nakita yung mga nakatunan usab, mga kalanog. Kini si Brother sa Apa, salamat sa gumo sa Dios. Manginaot nga ang Dios magabugos ng sulapat ug dako kayong gugma. Ay kalimot pag-like, i-share ug i-subscribe usab kini kun nakay mga komento, negative man ug positive, ibutang sa atong comment section kay ato nang hatagan pug pagtagad. Kini si Brother sa Apa, mag-ingon bye-bye. God bless.